চল রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, নিয়ে নিবে। দেখ, একটা একটু ছোট একটু ছোট কেস বলি। আমার আমার একটা বন্ধু মানে আসলো, আর এসে বলছে, স্যার বলে দিছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, বলে দিছি, আসবে বলে দিছি। আসবে আসবে, রিং যাচ্ছে ওর। তো আমরা যত কেস করেছি, হ্যাঁ, একটা মহিলা যে পেশাবের জন্য অসুবিধা হচ্ছিল, হ্যাঁ, আর এখন এটার কেস এখন আমরা পুরো ডিসক্রিপশন করবো, ঠিক আছে? এখন হুম তা ম্যাক্সিমাম আমরা কি দেখলাম, মানে একটা পেচাবের সমস্যা, একটা হার্টের সমস্যা, একটা লিভারের সমস্যা, লিভার সিরোসিস হয়েছে, তাই না? জেনারেলি আমরা সব সব পেশেন্ট এরকম হবে না। একটা লিভার সমস্যা ছিল, লাংসের সমস্যা হয়, কিডনি সমস্যা হয়, তাই না? আর গাল ব্লাডার স্টোনের জন্য আমি এখন দিয়েছি, ওটাও ঠিক হয়েছে। কিন্তু আর আর আমি বেশিরভাগ দেখলাম যে যার বাচ্চা হচ্ছে না, ঠিক আছে, অনেক মহিলা আছে না, বাচ্চা হচ্ছে না, সব ঠিক আছে কিন্তু বাচ্চা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না ডাক্তার বাবু? এরকম যা ডাক্তার বলছে সবাই ঠিক আছে, তাহলে কেন হচ্ছে না? এইসব কথা এসে বলে। 8 বছর 6 বছর হয়ে গেছে, 8 বছর হয়ে গেছে। আমি 2-3 জনকে দিয়েছি, বাচ্চা হয়নি। আমার একটা তো 18 বছর হয়ে গেছে বিয়ে হওয়ার পর, বাচ্চাই নেই। হ্যাঁ, তাহলে আমি বলি বারবার এই কথাটা কেন বলে? মহিলাদের জন্য তো ইউট্রাস একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট না, ঠিক আছে? তাহলে আমি ওইটা ভাবলাম যে এটা হতে পারে, এর মনে চলতে মানে আমার হচ্ছে না কেন? সবার সব ঠিক আছে, আল্ট্রাসাউন্ড করে নিলাম, সব টেস্ট হয়ে গেছে। আর ডাক্তার যেরকম বললো, লেডি ডাক্তার ওই সব অপারেশনও করে নিলাম, কেন হচ্ছে না ডাক্তার? হবে তো? আপনার কাছে অনেক মানে হোপ নিয়ে আসছে, এটা কেউ বললো না যে আমার ওখানে যাও, ওখানে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো যেরকম আমাদের লিভার একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে, ব্রেন একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে, ব্রেনের পেশেন্ট একটা দিয়েছিলাম। আসলো, বললো ডাক্তারবাবু আমার ব্রেন টিউমার আছে। আর হুম নমস্কার। কি রান্না খাওয়া? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে এসে বললো ওই মহিলা আমাকে, কি স্যার আমার ব্রেন টিউমার হয়েছে, আমি এমআরআই সব করেছি, আর আমি যখন রোড ক্রস করি না, তখন আমি ভাবতেই পারি না কি আমি রোড ক্রস করতেছি। একদম দিমাগ আমার না, মানে এমনি ঝাট করে পার করে যাই, ভয়ও লাগে। যদি এরকম আমি তো কিছু বুঝি না, সোজা পার করে যাই, এদিকে ওইদিকে কিছু দেখি না। আর মনে কিছু আসেই না আমার যখন রোড ক্রস করি। কিন্তু পরে ভয় লাগে যে এরকম তো চলবে না, রোড ক্রস করে যাই আমরা, আমি এরকমই রোড ক্রস করে যাই, কিছু দেখি না। আহ, কিছু বোঝাই যায় না কি আমি রোড ক্রস করতেছি না সাইড দিয়ে চলতেছি, এইসব কথা। ওই সময় তো একদম এইরকমই লাগে ডাক্তার, এই সময় বলতো। ওকেও আমি একনাইট দিয়েছি, আর ঠিক হয়ে গেছে, বললো না ডাক্তারবাবু এখন রোড ক্রস করতে না ওরকম লাগে না, আমি আরামে এখন ক্রস করি, সব দেখে ভালে করি। তো ওর ব্রেন টিউমার ছিল, আর ব্রেন টিউমার আরো আমি ওষুধ দিয়েছি, ওটা নার্স দিয়েছি, নার্স দিয়েও ঠিক হয়েছে ব্রেন টিউমারটা, ঠিক আছে? তো তাহলে আমি কেন এইসব কেসটা বললাম? এখানে কি হচ্ছে, কোনো ইম্পর্টেন্ট পার্ট, শরীরের ভিতরটা কোনো ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যে আমাদের ভাইটাল পার্ট আছে, আর মহিলাদের তো ইউট্রাসটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট না, ঠিক আছে? তো এইটাই নিয়ে এখন নাইট কেন হতো, এই এই কথাটা কেন ওর মনে চলে। আর আমি 3-4টা কেস ঠিক করেছি এই অ্যাকোনাইট দিয়ে না, বাচ্চা হচ্ছিল না। একটা তো 18 বছর হয়ে গেছে বিয়ে, তাও বাচ্চা হচ্ছিল না। আর সব থেকে ভালো কথা কি হলো, ওদের মামার বাড়িতে, মাসি বাড়িতে, ওদের নিজের বাড়িতে, মানে আর ওর মানে দেওরের বাড়িতে কোনো মেয়ে ছেলে ছিল না।
ঠিক আছে? মানে পুরো খানদানে কোনো মেয়ে নেই ওদের। ঠিক আছে? মানে ওর মামা থেকে ওর দাদারও মেয়ে নাই, ওর দেওরেও মেয়ে নাই। হ্যাঁ? এইরকম লোক। মামার বাড়িতে কোনো মেয়ে নাই। ওই মহিলার। ঠিক আছে? তাহলে ওকে অ্যাকোনাইট দেওয়ার পর যে বাচ্চা হয়েছে, মেয়ে হয়েছে, ওরা অত खुशी, वो उधर का ही था हलसोटा, आपका जामताड़ा का। जामताड़ा से आया था। रेलवे में नौकरी करता है, गेटमैन है। हाँ, रेलवे में नौकरी करता है, गेटमैन। गेट में होता है ना, और गुमटी में, उसमें था वो तो खुश हो गया बेचारा, बोला सर हमारा 3 खानदान में कोई लड़की नहीं है। हम लोग इतना लोग पूरा परिवार आया हमारा देखने के लिए उसको, इतना खुशी हम लोग। 18 साल हो गया उसका शादी का। তো আমার আমি কি বলতে চাচ্ছি যে অ্যাকুনাইটেড পেশেন্টটা যে মেইন ফিলিংটা হয় যে আমার বডি কোনো পার্ট খারাপ হয়েছে, কোনো ইম্পর্টেন্ট পার্ট খারাপ হয়েছে, তাই জন্য আমি কিছু ভালো জিনিস মরবো, না হলে মানে এক প্রকারের মরার কথা না, যে আমার বাচ্চা হচ্ছে না, 18 বছর হয়ে গেছে, কি লাইফ আছে, লাইফলেস হয়ে গেছি আমরা, কোনো খুশি নাই। মরার কি হবে, লাইফলেস হয়ে যায়, মরলো কি হলো, লাইফ নেই শরীরে, তাই না? কিন্তু মনেও তো লাইফ নাই। আমরা তো মাইন্ড সেকশন করতেছি, তো লাইফ মানে কি, মন থেকে খুশি নাই, লাইফলেস। ঠিক আছে? লাইভলিনেস নাই, জীবনে কোনো মানে খুশি নাই। ঠিক আছে? কিন্তু মেইনলি আমরা দেখেছি যে আমি যে অনুভব করলাম যে পেশেন্টের কোনো ইম্পর্টেন্ট পার্ট, স্পেশালি দ্য ভাইটাল পার্ট, যখন যদি ও মনে ভাববে যে আমার কোনো ভাইটাল পার্ট খারাপ হয়েছে, তাই জন্য আমার ডেথ তো শিওর আছে। হার্টের প্রবলেম, এই পেছাবের নিয়ে ওই মহিলার প্রবলেম, আর লিভার, দুটা পেশেন্ট লিভার সিরোসিস এখন একদম ভালো চলতেছে। একটা তো ডাক্তারই আছে আমাদের, এএমটি জিএমটি গ্রুপে আছে, ডেলি ওনার রুব্রিক দিয়ে দেখে নিব, ডেলি রুব্রিক দেয় ও। ঠিক আছে? ওই ওই মানে 2 কদম চলতে পারতো না, এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। তাহলে আমাকে ফোন করেছে, ফোন করার পর আসলো আমার, আমি অনলাইন বলে দিলাম এই ওষুধটা নিয়ে নাও, নিল। এখন কত 6-7 মাস হয়ে গেছে, একদম ভালো চলতেছে, পেটটাও কমে গেছে, পেট একদম বড় এরকম হয়ে গেছিল, হাঁটতে পারছিল না, 2-3 স্টেপ নিলেও অসুবিধা হয়ে যেত, বুঝতে লাগতো, একদম পসিনা পসিনা হয়ে যেত। ঠিক আছে? তাহলে কি আছে, aconite feels that some part of its body is deformed and lost its original shape। ठीक है? मैंने यूट्रस केस में भी यही है ना, उस महिला को लग रहा है कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है मेरा। ঠিক আছে? কিছু তো গড়বড় আছে, যে বাচ্চা মানে বাচ্চা স্টে করতে পারছে না, না ফর্ম হচ্ছে না, কিছু তো গড়বড় আছে আমার। ঠিক আছে? এই ভাবটা নিয়ে আমি অ্যাকোনাইট দিয়েছিলাম। তো অ্যাকোনাইট feels that some part of its body or basically inner part, ঠিক আছে, and mostly vital part, inner part but mostly vital part। तो यूट्रस इज वेरी वाइटल फॉर लेडीज, उनका जीवन उसमें जुड़ा हुआ है ना? ठीक है? तो Aconite feels that some part of its body is deformed and lost its original shape and size। লিভার সিরোসিস হয়েছে, কি হলো, লিভারটা তো ফ্যাটি হয়েছে, আর মানে পচা হয়ে গেছে, লিভার সিরোসিস মানে ঘা হয়ে গেছে, তো শেপটা তো শেপস না, ডিফর্মিটি আসলো, আর শেপটাও চেঞ্জ হয়েছে, যেরকম লিভার শেপটা থাকে ওরকম তো নাই। ঠিক আছে? শেপ অ্যান্ড সাইজ, ব্রেন টিউমার হয়ে যায়, কি হয়েছে,
ব্রেনটা ডিসেপ হয়েছে, ঠিক আছে? হার্টের প্রবলেম শুরু হয়েছে, হার্টের কিছু তো সমস্যা হয়েছে, ডিসঅফ হয়েছে, মানে আমার ব্লাড সার্কুলেশন ঠিক হচ্ছে না, না পাম্প করতেছে না, হার্ট ভালো মতন কাজ করতেছে না, লাংস ভালো মতন কাজ করতেছে না, নিঃশ্বাস নিলে খুব অসুবিধা হয় ডাক্তারবাবু, এরকম লাগে যে আর তো বাঁচবো না একদম। এরকম যখন নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হয় তাহলে লাগে যে আর তো গেলাম, এরকম বললো পেশেন্ট। মানে কি, ও তো বলতেছে না যে আমার হার্ট খারাপ হয়ে গেছে, না লাংস খারাপ হয়ে গেছে, লিভার সিরোসিস হয়েছে ডাক্তার। এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে, ঠিক আছে? ভাইটাল পার্টটা যদি খারাপ হয় তাহলে নিজেই মনে আসবে, পেশেন্ট বলবে স্যার আর তো কিতনা দিন বাঁচেগা। আর আমি কিন্তু ডাক্তারবাবু এখন আমার বয়স কত, আমার তো অনেক কাজ আছে। সব পেশেন্ট মোটামুটি ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট এইটাই বললো কি এখন তো অনেক কাজ করা আছে, মেয়েদেরকে বিয়ে দিতে হবে, ছেলেকে বড় করতে হবে, হ্যাঁ, আমার মা আছে ওকে দেখতে হবে, আমি যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে এদের কে দেখবে, ঠিক আছে? এইসব কথাটা না ম্যাক্সিমাম আমার পেশেন্ট বলেছে। আপনাদের পেশেন্ট কিরকম বলবে ওই ভাবটা নিতে হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি বলছি যে আমার পেশেন্ট বললো, আপনাদের পেশেন্ট হতে পারে অন্যভাবে বলবে কিছু। যেরকম কালকে একটা পেশেন্ট আসলো, হ্যাঁ, ওকে ওপিয়াম দিয়ে মানে এই ওর মানে শ্বাসকষ্ট, টান উঠে, কালকে আমাকে এসে বললো স্যার এই যে আমার লাস্ট লাস্ট উইক বাড়িতে ছিলাম, ওই সময় আমার এটা উঠলো যে আমি তো একদম শেষই ছিলাম, সব বাড়ির লোক ভাবলো যে আমি শেষ, ফাটাফাট আমাকে হসপিটাল নিয়ে গেছে, ওখানে গিয়ে কিছু ওষুধ টষুধ দিল, ঠিক হয়েছে আমি, ইঞ্জেকশন টিনজেকশন দেওয়ার পর আমি ঠিক হয়েছি। তো কি আমার কি হয়েছে, আমার লাংসে কিছু হয়েছে নাকি? ও তাহলে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি কেমন লাগলো যখন তোমার নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছিল? বলছি স্যার গেলাম, মনে হলো যে আর গেলাম, আর বাঁচবো না, শেষ হয়ে গেছি। এইটাই হচ্ছে মানে কোনো ভাইটাল পার্ট যদি আমাদের ডিফর্মিটি চলে আসে, খারাপ হয়ে যায়, তাহলে মনটা বলবে, আমাদের ব্রেন বলবে যে আর বাঁচার উপায় নেই, ঠিক আছে? তাহলে ইমেজিন দ্যাট দিস ইজ গোয়িং টু বি এ কজ অফ হিজ ডেথ, delusion body deforms some part of and death presentiment of, and delusion die, he was about to die। কি বললো কালকে ওই ছেলেটা কি স্যার ওই সময় তো লাগলো গেলাম, হ্যাঁ, ওই সময় তো লাগলো গেলাম, না delusion die, he was about to die, ও তো ভালো রুব্রিক আছে, তাই না? বডি ডিফর্মিটি অ্যান্ড প্রেডিক্ট দ্য টাইম, আর বাঁচবো না, আর তো ওই সময় তো মানে কারেন্ট সময়, তাই না? তাই তো ওই সময় কেমন লাগছিল জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম, বলছে স্যার ব্যাস গেলাম, এরকম লাগছিল যে আর বাঁচবো না, গেলাম সোজা। মানে ডিলুশন ডাই, হি ওয়াজ, হি ইজ নেই है, হি ওয়াজ দ্যাট পিরিয়ড প্রেজেন্ট সিচুয়েশন, ঠিক আছে? দ্যাট প্রেজেন্ট সিচুয়েশন যখন ওর বেশি হয়েছিল টানটা, হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই, রাইট? ঠিক আছে, বুঝছো? অন করো, মাইক অন করো, আপনার মাইক অন করেন। জি ওই ওই প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে কি বললো ওই ছেলেটা, আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার ওই সময় কেমন লাগছিল, মনে হয় আমি আর বাঁচবো না, আর তো গেলাম গেলাম। স্যার, গেলাম, হুম। এরকম এরকমই বলেছে বাংলায় বলেছে, স্যার বাস জি। গেলাম। তাহলে এইটা হচ্ছে ডেলিউশন ডাই, হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই, ঠিক আছে? কত সঠিক রুব্রিক আছে এটা, তাই না? একদম সঠিক, যে পেশেন্টটা বললো, ঠিক। জি স্যার।
আর বলছে এরকম চললে তো স্যার আর কতদিন বাঁচবো? পেশেন্ট বলে এরকম, আর কতদিন বাঁচবো স্যার? ঠিক আছে? তাহলে এইসব কথা করার জন্য কি করে, খুব বেশি কথা বলে, স্যার এই হয়েছিল, ওই হয়েছিল, এরকম যদি হয় আমার কি করে চলবে, এই সংসারটা কি করে চলবে, আমি যদি কিছু হয়ে যায় আমার বাচ্চাদেরকে কে দেখবে, সব তো শেষই স্যার। ঠিক আছে? তাহলে এটা হবে কি হবে, মানে তো নিজের কষ্টকে নিয়ে না একটা কথা বলবে, যে চাবে যে আমি ওখান থেকে বেরিয়ে যাই। ঠিক আছে? তাহলে কমিউনিকেট করতেছে। এখন এক পেশেন্ট এইরকম, কারণ ওর মনে চলে আসলো যে বডি সামথিং, সাম পার্ট ইজ গড়বড়, অ্যান্ড প্রেডিক্ট দ্য টাইম, ডেলুশন। আর বলবে যে ওই সময় যখন আমরা জিজ্ঞেস করবো যে যখন বেশি হয় তোমার এই কষ্টটা, তাহলে কেমন লাগে, বাস গেলাম। ঠিক আছে? আর ওইসব কথাটা না খুব, মানে খুব বিস্তৃত করে বলবে, মানে কমিউনিকেট করবে, আমাদেরকে এসে ডাক্তার কাছে এসে কমিউনিকেট করবে যে আমার কি কি হয়েছিল আর আমার মনে কি কি চলতেছে, কিন্তু খুব বেশি করে বলবে। কমিউনিকেটিভ প্লাস এক্সপেন্সিভ, আলাদা আলাদা রুব্রিক আছে। ঠিক আছে? আর রিফ্লেক্টিং, আনএবল টু রিফ্লেক্ট, কিন্তু ও চাচ্ছে যে বলবো, কিন্তু আমরা যখন জিজ্ঞেস করবো তুই একজাক্টলি বলো তোমার কি সমস্যা, ওইটা ও বলতে পারবে না, এই সব কথা বলছে। ঠিক আছে? রিফ্লেক্টিং, যে আমরা কোশ্চেন করব যখন, রিফ্লেক্ট করবে না। এখন আমরা কি হয়, রিফ্লেক্টিং মানে কি হয়, আমরা কিছু ফেকলাম, আমাদের, আমি কিছু কোশ্চেন করলাম, ওই পেশেন্ট রিফ্লেক্ট করবে, ওখান থেকে আমরা পাবো অ্যান্সারটা, ওইটা হবে রিফ্লেক্টিং। ঠিক আছে? কিন্তু ওটা ভালো মতন করতে পারে, বলবে খুব, খুবই কথা বলবে, কিন্তু কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওই বলতে পারবে না। তো রিফ্লেক্টিং, আনএবল টু রিফ্লেক্ট। ঠিক আছে? এটা এটা দেখবেন, খুব মনে করে দেখবেন, এখন এক পেশেন্ট এইরকমই কথা বলে, খুব কথা বলবে, কিন্তু কি অ্যাকচুয়ালি কি আছে না ওইটা বলতে পারে। ঠিক? চাউটিক, কনফিউশন বিহেভিয়ার। ঠিক আছে? এখন দেখো ওই যে মহিলা ইউরিনের সমস্যা, ওইটা নিয়ে কি মারা যাবে কেউ? হ্যাঁ ঠিক আছে, লিভার সিরোসিস হয়েছে তো মারা যাবে, কেন লিভার কাজ করবে না, মারাই যাবে। হার্টের একটু ব্যথা হলো কি ওই, মানে হার্ট প্রবলেম হয়ে গেল, একদম মারাই যাবে। মানে এটাই হচ্ছে চায়োটিক কনफ्यूज बिहेवियर। जब जब दर्द हुआ ना ऐसा लगा कि बस अब तो बचेगा नहीं, है ना? ये কনফিউজ বিহেভিয়ার ও जो है ना, वो डर, ওই ডরটা না, ওই যে ভয় করতেছে, ওই ভয়টা রিয়েল নাই, কিন্তু ওর মনে আসতেছে যে আর তো বাঁচবো না, গেলাম, ওই বিহেভিয়ারটা ফিয়ার, ডেথ অফ। ঠিক আছে? চায়োটিক অ্যান্ড ফিয়ার ইমাজিনারি থিংস অফ। ঠিক আছে? ডক্টর বাবু ভাল্ব, ভাল্ব কোনো চোখ হলো না তো, বন্ধ হয়নি তো? ঠিক আছে? এইসব কথা এসে বলবে, হার্ট 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 ব্যথা করতেছে লেফট সাইড, এখানে হার্টের সাইডে বুকে ব্যথা করতেছে, তাহলে কোনো মানে হার্ট ব্লক হচ্ছে না তো ডাক্তারবাবু, কি চেক করতে হবে, কি করতে হবে, এইসব ফাটাফাট যে যে মনে আসতেছে ওটা বলা শুরু করে দিবে, মানে ফিয়ার ইমাজিনারি থিংস অফ। ঠিক আছে? এটা ইমাজিনারি হলো না, ও তো দেখে নাই আর জানে নাই, টেস্টও করে নাই, তাহলে এটা তো ইমাজিনারি, ওর ইমাজিন করতেছে যে আমার কি হার্ট ব্লক হয়ে গেল, না ব্লাড সার্কুলেশন ঠিক হচ্ছে না, হার্টের সাইজ বেড়ে গেছে, না ছোট হয়ে গেছে, এইসব কথাটা বলার শুরু করে, ইমাজিনারি থিংস। ঠিক আছে? হ্যাঁ? আর ইমাজিনারি থিংসটা কি, ফিয়ার ইমাজিনারি থিংস, আমার বাচ্চাকে কে দেখবে যদি আমার কিছু হয়ে যায়।
ঠিক আছে? ওইটা ওই ইমাজিন করে ভয় খাচ্ছে। তাই জন্য ক্যান্ডিড আমাদের সামনে ওই আসে কথাটা বলবে। ঠিক আছে? তাহলে আর আর ওই যে চিন্তা হলো বাচ্চাদের হাসবেন্ড কালকে পেশেন্ট এরকম কথা বলেছে, হ্যাঁ, কি প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। আসাম থেকে ফোন করলো, গুয়াহাটি থেকে, গুয়াহাটি না তেজপুর থেকে আগে একটু গ্রাম আছে টেকিয়াচুলি, ওখান থেকে ফোন করলো। ও বলছে কি দেখেন না আমার প্যারালাইসিস, মহিলা 40 বছর, যে আমি কি করে আমার হাজবেন্ড যদি আমার হাজবেন্ডের শরীর খারাপ হয় তা আমি কি করে ওকে সেবা করবো, আমারই তো হাত লেফট সাইড প্যারালাইজ হয়ে গেছে, ছেলেদেরকে কে মানুষ করবে, ওর বিয়ে দিতে হবে, এইসব কথা বলছে। তাহলে এটা কি আছে? ফিয়ার, ফিয়ার ইমাজিনারি থিংস অফ, আর অ্যাংজাইটি, উইপিং অ্যাংজাইটি আফটার, এইসব চিন্তা নিয়ে কান্না শুরু করে দিল। ওই মহিলাটাও এই করেছে। হুম, যে পেশাবের সমস্যা নিয়ে আসছিল, যে কেউ বলে দিত যে পেচ্ছাপ, পেচ্ছাপ মানে বললেই ওর পেচ্ছাপ পেয়ে যেত, ওকে যেতেই হবে, না গেলে তো কাপড় খারাপ, আর দৌড়াই যেতে হবে। ঠিক আছে? তো এইসব হচ্ছে উইপিং অ্যাংজাইটি আফটার। ওর পরে কি বললো ডাক্তারবাবু, বাচ্চাকে নিয়ে চিন্তা করার পর কি আমার বাচ্চা তো অনাথ হয়ে যাবে, ওর বাবা তো অন্য বিয়ে করে নেবে, কান্না শুরু করে দিল। এই উইপিং হচ্ছে অ্যাংজাইটি, এই চিন্তাটা নিয়ে কি আমি যখন মারা যাব, আমার ছেলেরা ছোট ছোট ছিল বাচ্চারা, 8 বছর 10 বছরের বাচ্চা, ওকে নিয়ে চিন্তা করতে, চিন্তা করার এইসব কথা বলে ওরা তো আর কান্না শুরু করেছে, একদম প্রফিউজ, জোর জোর করে কান্না শুরু। এইসব দেখে না ওই ওই সব মনে কথাটা না একদম মনে রাখতে হবে, এটা লিখে মানে লিখে আর মাইন্ডে চলতে থাকার, এর কি রকম আমাকে বলেছিল, যখন আমরা ওই রকম রাখবো এটা মেমোরিতে, তাহলে আমরা আগে পেশেন্টটা দেখতে পারবো। ঠিক আছে? হ্যাঁ, বুঝছো কি কিরকম হলো উইপিং অ্যাংজাইটি আফটার? এই যে চিন্তা করলো ও মহিলাটা, যে যদি আমার কিছু হয়ে যায়, আমার বাচ্চাটা তো অনাথ হয়ে যাবে, ডাক্তারবাবু ছোট ছোট বাচ্চা है मेरा, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मेरे को कुछ हो गया तो मेरा हस्बैंड तो दूसरा शादी कर लेगा, मेरा बच्चा कौन देखेगा, ये तो अनाथ हो जाएंगे। আর ওর পর এই সব কথা বলার পর কে কান্না শুরু করেছে, খুব জোরে কান্না শুরু। ঠিক আছে? আর এখান থেকে বললো, যখন আপনি বলবেন যে अरे ये सब कुछ नहीं है, मैं बोली तो जनरली, अरे पेशाब से कोई मरता है, पेशाब जैसा प्रॉब्लम हो गया तो क्या मर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अब जैसे दोस्तों को भी, जैसे वो हार्ट का प्रॉब्लम है उसको बोल दिया कि यार ऐसे गैस उससे हो गया होगा, इससे क्यों परेशान हो रहा है। ঠিক না? তো এসেই যখন আমরা বলবো, "আরে কেন অত চিন্তা করতেছো? কেন কাঁদছো? এই এসব সমস্যাটা নিয়ে কোনো মারা যায়? ঠিক আছে, ঠিক হয়ে যাবে।" তাহলেই বলবে, "Why then I am not responding to any treatment?" ঠিক আছে? ताले बोल गए यार, इतना दवाई कर लिया, इतना टेस्ट कर लिया, इतना कुछ खा लिया, दवा भी खा लिया, फिर क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ? Why I am not responding to any medicine or any treatment? Why it is not getting cured? तो डॉक्टर दिखाने নিলাম, ওই যে লিভার সিরোসিস পেশেন্ট, ওটা চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, মুম্বাই, সব জায়গা ঘুরে চলে আসছে, ঠিক কি নিয়ে ওরা ডক্টর সাহেব, আমি নিজেই ডক্টর, এই কথাটা বল। ঠিক আছে? ঠিক আছে? তো এই 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 সময়ই বলে পেশেন্টরা, স্যার কেন আমি তো সব ওষুধ খাচ্ছি, কেন ঠিক হচ্ছে না? এইটা এখানে একটু লাইট ডিফারে চলে আসে, কেন ঠিক হচ্ছে না?
ঠিক আছে? এই সিচুয়েশনটা কি আছে, ডার্ক সাইড আছে। অত ওষুধ খাচ্ছি, অত ভালো মতন সবকিছু আমি বারণ করে রেখেছি, দেখে বেড়ে খাওয়া গুলো খাচ্ছি, মশলা খাচ্ছি না, এই খাচ্ছি না, ওই খাচ্ছি না, মিষ্টি খাচ্ছি না, যেটা বেড়ে যাবে। তাও কেন ঠিক হচ্ছে না? কেন আমি অত ট্রিটমেন্ট করতেছি, কোনো লাভ পাচ্ছি না? ঠিক আছে, এইসব হচ্ছে লাইট। হুম, এখন একটা লাইট। হ্যাঁ স্যার একটা প্রশ্ন করবো। হ্যাঁ স্যার একটা পেশেন্ট হ্যাঁ তো সিরোসিস অফ লিভার ছিল, ডায়াবেটিস খুব বেশি ছিল। হ্যাঁ তার শেষ অবস্থায় তার ভাইকে বলতেছে যে আমার গলাটা আছে না ব্লেড দিয়ে কাটতে হয়। গলাটা এই ডিলিশন, আমার গলাটা ব্লেড দিয়ে হ্যাঁ কেটে ফেলে। আচ্ছা। এই 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 যে ফিলিংসটা আছে না স্যার, এই রূপটা কি হবে? Killed a desire to be killed killed নিজের গলা নিয়ে তো কাটতে পারে না, কেন কাটলো না? বলছে অন্যকে কেটে দাও। ঠিক আছে, এই রুব্রিকটা যদি স্ট্রেট হয়ে যায়, কেন চাচ্ছে ওইটা জিজ্ঞেস করতে হবে। কেন চাচ্ছে যে গলা কেটে দেয়? ওয়াই? কষ্ট থেকে মুক্তি। কষ্ট, ফিয়ার, সাফারিং অফ। কারণটা হচ্ছে সাফারিং। গলা কেটে দিলে একবারই সাফারিং শেষ হয়ে যাবে, মরে যাবে। ঠিক আছে, ওয়াই ইজ টেলিং। তো এটা হচ্ছে কিল ডিজায়ার আছে, যে ওই ভার্সনটা হলো কিল ডিজায়ার, কিন্তু কেন চাচ্ছে ওইটা জানতে হবে। ঠিক আছে, ওয়াই। আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দিস, মানে কেন ঠিক হচ্ছি না, কেন, কি কারণ আছে যে আমি ঠিক হচ্ছি না? I am worried because the medicine is not working and obviously the disease is not being checked. The result will be death. তাহলে তো মারাই যাবো না ডক্টরবাবু। কোনো ওষুধ কাজ করতেছে না, কোনো মেডিসিন কাজ করতেছে না, কোনো ট্রিটমেন্ট কাজ করতেছে না। তাহলে কি হবে? একদিন তো আমি মারাই যাবো এই 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 অসুখটা নিয়ে। ওই মহিলাটাও এই কথা বলেছে। বলছে, যখন এটা ঠিক হবে না তাহলে তো মারাই যাবো না আমি, আমি তো মরেই যাবো। আর ওই চিন্তা করে ছেলে আমার অনাথ হয়ে যাবে এইসব বলে তারপরে কান্না শুরু করেছে। ঠিক আছে, আর ওই মহিলাটার কেস বলি, এই মহিলা আমাকে না পুরো এখন মানে ভালো মতন আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে কি কি রুব্রিক হতে পারে। ওই কেসটা তো আমি আগেও বলেছি না, এখন এটা ওই মহিলার কেস, পেশাবেরটা বলেছি না। জি জি। তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াস ম্যানিয়া ফর ওয়ার্ক, খুব কাজের ইচ্ছা, খুব তাগড়া ছিল ওই মহিলাটা, ভালো কাজের লোক, মানে স্কুলেও যেত, বাড়ির কাজ করতো, সবকিছু, কোনো মানে কাজের কে ভাবতো না, খুব মেহনতি, খুব মেহনত করতো। তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াস ম্যানিয়া ফর ওয়ার্ক, বিইং এ ইন্ডাস্ট্রিয়াস মানে কাজের লোক, কাজ করতো, স্কুলের টিচার, বাড়িতে কাজ, দুটো বাচ্চা, হাজবেন্ড, সবাইকে দেখভাল, বাড়ি খুব ভালো মতন সাজানো রাখা, হ্যাঁ, সাফ সাফাই সবকিছু করতো। মেনি জব বাট কুড নট বি কমপ্লিট এনিওয়ান। স্কুলে কি করতো, ঠিক আছে আমাকে সব কপি দিয়ে দাও, আমি করে দেবো সব, নিয়ে নিত, কিন্তু পারসিভার, হুম, পারসিভার করতো, নিয়ে নিল, শুরুও করেছে, কিন্তু বেশিদের পারসিভার করতে পারে না। কেন? মাথায় কনফিউশন থাকে, চাওটিক বিহেভিয়ার, এইটা করি এটা করি এটা করি, এরকম করে সবকিছু রয়ে যেত। তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াস ম্যানিয়া, পারসিভারেন্স, আন্ডারটেক মেনি থিংস, পারসিভার ইন নাথিং। অনেক কাজ নিয়ে নিত, কিন্তু ওই কাজটা পুরো করতে পারতো না, পারসিভার ইন নাথিং, সব এইদিকে ওইদিকে হয়ে যেত। কেন? ওর চার্টিক বিহেভিয়ার, মাথাতে সবসময় এইটা করব ওইটা করব, কন্ট্রাডিকশন চলতে থাকে। উইল উইল যে আছে না, ওখানে কন্ট্রাডিকশন চলতে থাকে। তো ওই রুব্রিকটা আছে উইল কন্ট্রাডিকশন অফ। ঠিক আছে, কি আগে ক্লাস 1 এর দেখে নি, পরে ক্লাস 4 দেখবো, প্রাইমারি টিচার ছিল,
আগে ম্যাথ চেক করে নিব না সায়েন্স চেক করে নিব না হিন্দি চেক করব না ইংলিশ চেক করব কপিটা, ওই উইল কন্ট্রাডিকশন থাকে। তাহলে কাজ তো নিয়ে নিল, সব নিয়ে নিল, কি আজকে আজ সব শেষ করব। ইন্ডাস্ট্রিয়াস ম্যানিয়া কেন ইন্ডাস্ট্রিয়াস আছে, পারসিভারেন্সও আছে, কিন্তু আন্ডারটেক মেনি থিংস, থিংস পারসিভার ইন নাথিং। ঠিক আছে, কন্ট্রাডিকশন টু স্পিচ ইন্টেনশনস আর। ইন্দোর থেকে এই মানে 7-8 দিন আগে এক মহিলা ফোন করেছে। হুম, আর বাচ্চা আছে, মাথা ব্যথা হয়। আর বললো বা মানে 10-15 সাল থেকে আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে। আমরা পয়সাওয়ালা লোক, অনেক ডাক্তার দেখাচ্ছে, ঠিক হচ্ছে না। বলছে কি কন্ট্রাডিক্টরি টু স্পিচ ইন্টেনশনস আর। কি বলছে, মাইন্ড তো কনফিউজ হয়ে গেছে। বললো ডাক্তার সাহেব मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, বাচ্চারা ছোট ছোট আছে, मुझे कुछ हुआ तो इनका क्या होगा, এই কথাটা বলছে। তাহলে আমি বললাম আহ, डर लग रहा है क्या, ठीक है, डर लग रहा है, ऐसे पूछा मैंने। तो बोलती है नहीं डॉक्टर साहब, ये सब কথা बोले कि सब कुछ तो चिंता तो रहता ही है ना, बच्चे हैं, मैं नहीं रहूंगी, मेरे को कुछ हो गया तो इनका देखभाल कौन करेगा, और भी है बहुत सारे बात है वो सब। तो नहीं डॉक्टर साहब, तो এরকম বললো যে नहीं डॉक्टर साहब जो होना है वो तो होगा ही, पर मेरा सर दर्द तो नहीं जा रहा है ना, ठीक है, पर मेरा सर दर्द तो नहीं जा रहा है ना, এরকম কথা বললো। কন্ট্রাডিক্টরি স্পিচ ইন্টেনশনস আর। কি হচ্ছে, কন্ট্রাডিক্ট করতেছে না, মরে যাব, বাচ্চা কে দেখবে। এখন আমি জিজ্ঞেস করলাম ভয় পাচ্ছ, বলে নেই डॉक्टर साहब जो होना है वो तो होगा ही ना, पर मेरा सर दर्द क्यों नहीं जा रहा है। এই হচ্ছে সবসময় লাইটিস অ্যাপ, কি আমিও তো ট্রিটমেন্ট নিয়ে নিলাম, এই মাথা ব্যথাটা ঠিক হচ্ছে না কেন। ঠিক, mind is so confused that the coordination between the intention and speech is missing. ইন্টেনশনটা মেন কি আছে, মাথা ব্যথা, ঠিক আছে, ওইটা নিয়ে কি বলছে আমার আমার কিছু হয়ে গেলে আমার বাচ্চা কি হবে, আমার বাড়ির কি হবে, এইসব কথা কি আছে। মেনলি তো ওর মাথা ব্যথার জন্য আসছে আমার কাছে, এইসব কথা বলা দরকার কি আছে, বাচ্চা কি হবে, আমার বাড়ির কি হবে, ঠিক আছে। এইটাই হচ্ছে কন্ট্রাডিক্টরি টু স্পিচ অ্যান্ড ইন্টেনশনস আর। হুম, যে বলছে ওইটা তো চলছে না না, ঠিক আছে। সেলফ টর্চার, এইসব সেলফ টর্চার কি হয়, এইসব কথাটা ফালতু কথা। এই মাথা ব্যথা হচ্ছে ওইসব কথা বলো, ওইটা নিয়ে যে আমার বাচ্চার কি হবে, আমার বাড়ির কি হবে, আমার হাজবেন্ডের বিজনেস কি হবে, এই নিজেকেই তো টর্চার করা, ঠিক আছে, নিজেকে কষ্ট দেওয়া। আর ওই মহিলা যে এই জানার পেশাবের কষ্ট আছে, ওখানে কি আছে, কাওয়ার্ডিস আর ইন্ট্রোস্পেকশন অ্যান্ড কসিয়াস, ঠিক আছে, এই তিনটা রুব্রিক ওনার সঙ্গে খুব फिट হচ্ছিল। মানে उनके पास ये 3 रूब्रिक ना बहुत उनका कहने में ये 3 रूब्रिक बहुत आ रहा था। कवर्डिश माने डरता है, हाँ, और इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर झांक के देखता है, और कॉशियस because is because she is cowardice, consider and cautious, considerate and cautious, and does not want to invite more problem, ठीक है। उसको हमेशा एक थोड़ा सा डरपोक महिला है, तो वो हमेशा एक इसमें रहता है ना कि मैं किसी तरह से ठीक हो जाऊं, और ये सारा समस्या मेरा जो है ना
ठीक हो जाए, इसलिए हमेशा कॉशियस रहता है कि कोई ये बात ना कर दे, ऐसे लोगों में अपने बैठना नहीं करना कि लोग इस तरह का बात करें और मेरे को और ज्यादा तकलीफ हो। तो उस सब चीजों से डर के ये दूर रहना चाहते हैं। सी डिनाइज ऑफ हैविंग नॉलेज। अब आपने उसको दवाई दिया, वो थोड़ा आराम हो गया, फिर थोड़ा सा कष्ट शुरू हो गया, तो आप पूछेंगे कि भाई आपने कोई दूसरी दवा वगैरह तो नहीं खा लिया, ठीक है ना, दूसरा दवा तो नहीं खा लिया, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, ठीक होने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है, कुछ भी, यहाँ भी ट्रीटमेंट वहां भी ट्रीटमेंट, एलोपैथी भी साथ में खा रहा है, आयुर्वेदिक भी खा रहा है, मैंने कैसे भी इसको ठीक होना है, कैरी डिजायर टू बी फास्ट है इसका, कैसे भी इसकी बीमारी को ठीक होना है, ये इसका कैरी डिजायर टू बी फास्ट है, बीमारी ठीक होना है कैसे भी, जितना जल्दी हो सके, तो जितना ज्यादा कुछ भी खा लो, ঠিক আছে, এইরকম তাই জন্য এটা डिल्यूजन। तब आप बोलेंगे कि अरे आप कोई दवा तो नहीं खा रहे कोई दूसरा, तो हाँ डॉक्टर साहब खा तो रहा हूँ, तो मैंने तो आपको मना किया था नहीं खाना है, আমরা বলবোই, नेचुरली আমরা বলবো कि हमने तो आपको मना किया था, आप दूसरी दवा मत खाना, क्यों खा लिए, और डॉक्टर साहब मेरे को तो पता ही नहीं था कि नहीं खाना है। तो डॉक्टर साहब तो गड़बड़ हो गया, मैं तो अच्छा आगे से ऐसा नहीं करूंगी। So she denies of having knowledge of something which she feels she must conceal. হ্যাঁ, এখন তো বাঁচাতে হবে না, এখন তো করেতে গন্ডগোল, জানে যে আমি বলেছিলাম না করতে, এই যে ওষুধ না খেতে অন্য ওষুধ, হ্যাঁ ডাক্তার আমরা বলেছিলাম যে এই ওষুধ খাবেন না, কোনো ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু ওর তো ফাটাফাট ঠিক হওয়ার দরকার আছে, এই যে সাফারিং হচ্ছে ওর থেকে ওর তাড়াতাড়ি ঠিক হতে চাচ্ছে, ক্যারি डिजायर वो फास्ट, তাহলে ও কি করলো, খেয়ে নিল कि चल ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं, चल भी ठीक हो जाएगा, ये डॉक्टर भी किया है दवाई ये भी खा लिया। तो अब उसको क्या करना है, डिल्यूजन स्लीपिंग, ये रूब्रिक আছে डिल्यूजन स्लीपिंग, इसका वर्जन मैं बताता हूँ। while awakened insist that he was, delusion sleeping while awakened, देखो ये रूब्रिकটা রিপোর্টরি বার করো, অলসুদা দেখেন রিপোর্টরিটা দেখেন, রিপোর্টরি দেখেন, delusion sleeping, রিপোর্টরি সামনে রাখেন, খুলে রাখেন, ফট করে খুলে নিব, delusion sleeping জি while awakened insist that he was, হুম সেটা আগের দিন বলছিলেন, হ্যাঁ আছে এটা আছে, হ্যাঁ আছে জি সিঙ্গেল আছে। সিঙ্গেল, না আরেকটা আছে কি অ্যালকো না কি নাম দেওয়া আছে একটা, ঠিক আছে আগে সিঙ্গেলই ছিল। তো এইটা মানে কি হলো, যে জানতেছে যে আমি ভুল করেছি, ঠিক আছে, তো ওকে একটু হাইট মানে কভার করতে হবে, তাই না, ठीक है, तो डिल्यूजन जैसे कि देखिए आदमी कोई सो नहीं रहा है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है, तो उसको आप कितना भी उठाएंगे तो उठेगा नहीं, उठेगा ना, तो कुछ ना कोई कारण है जो वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो ये भी वैसा ही है, ये अपना गलती जो उसने दवा खा लिया ना, उसको छुपाने के लिए बोल रहा अरे डॉक्टर साहब मेरे को तो पता ही नहीं था, तो ठीक है डॉक्टर साहब आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। This is like pleading innocent in most of the matter. On the other hand, this may be her actual feeling that she does not see anything, although her eyes are open. She feels as if she is sleeping. मतलब क्या है, हम लोग को तो उस मतलब में नहीं लेना है कि सोया हुआ है और वो दिखा रहा है कि मैं जगा हुआ है लेकिन आंख बंद करके दिखा रहा है कि मैं सोया हूँ, है ना, यहाँ वो नहीं है। हम क्या बोले थे कि दवा नहीं खाना कोई भी दूसरी दवा, लेकिन उसने खा लिया, अब जानबूझ के खाया है, लेकिन अब उसको छुपाना है कि मैंने जो मेरा गलती है उसको तो छुपाना है, कैसे छुपाएगा, तो बोला अरे डॉक्टर साहब मैं भूल गई थी डॉक्टर साहब, आपने मना किया वो मेरे को याद नहीं रहा, कैसे हाइड करेंगे कैसे छुपाएंगे,
यहाँ हाइड नहीं करना है, यहाँ कंसील करना है, दिखाना है कि मेरे को पता नहीं था जबकि पता था। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये रूब्रिक का जी। मीनिंग? है ক্লিয়ার হচ্ছে মন্তোষ? জি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যখন যেহেতু আমি বাংলাতে বুঝাতে পারবো বুঝাবো, কিন্তু जो हिंदी में समझा सकते हैं वो बांग्ला में नहीं समझा सकता है। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसा बात है, मेरे पास वो वर्ड नहीं है बांग्ला के कि जो मैं आपको उसको वो नहीं आपको समझा सकूं। ठीक है सर? স্যার বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি। हाँ, তো जैसे এই এক্সাম্পলটা আছে কি ইয়ে ফেসে একনে হয়েছে, তাহলে আমি বলেছিলাম যে তোমরাও বলো যে अरे इसमें कुछ मत लगाना, হ্যাঁ, অয়েন্টমেন্ট वगैरह नहीं लगाना, কিন্তু লাগেনি, চলে আসছে আর অন্য জায়গা বেরিয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে আসবেই, ন্যাচুরালি আসবে যখন বাড়বে, তাহলে বলবে স্যার আমরা বলবো কেন লাগাইছো, তাহলে বলবে কি স্যার ইউ শুড হ্যাভ নট অ্যাপ্লাইড অয়েন্টমেন্ট অন দ্য স্কিন ইরাপশন, আই নেভার নিউ, স্যার আমি জানতাম না স্যার যে এটা করতে না, তাহলে বাট আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন ইনস্ট্রাক্টিং, তাহলে আমরা বলবো যে বলেছিলাম যে এসব করবে না, आई एम सॉरी सर आई डिड नॉट नो पर्टिकुलरली अबाउट दिस, इसलिए इसके बारे में नहीं पता था सर कुछ। यही वर्जन है द डिल्यूजन स्लीपिंग while awaking insists that he was। ठीक है, अभी समझ में आ गया कि सर यही वाला मेरे को पता नहीं था कि आपने दवा खाने के लिए मना किया था या ऑइंटमेंट लगाने के लिए मना था, बाकी तो मैं समझ गई थी सर कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये दवाई नहीं, वापस फिर से ये दवाई, कोई दूसरी दवा नहीं खा लेना है। ठीक है सर? तो फियर इमेजिनरी थिंग्स ऑफ अगेन, ठीक है सर, फियर इमेजिनरी थिंग्स माने কি, her fear are the creation of her own mind। যখন আমি মারা যাব, আমার ছেলে অনাথ হয়ে গেল, কে দেখবে? আমার হাজবেন্ড তো সেকেন্ড ম্যারেজ করে নিবে, কিন্তু আমার বাচ্চা হয়ে যাবে, ওকে কে দেখবে? আর আমার হাজবেন্ড যখন, এখন তো ওরাও ইয়াং, তো বিয়ে করে নেবে, ওর বাচ্চা হবে, তো ওই তো ওই মহিলা যখন নেক্সট সেকেন্ড ওয়াইফ আসবে, ও তো আমার ছেলেকে দেখবে না। এইটাই ফিয়ার ইমাজিনারি থিংস অফ। ঠিক আছে, when she tells it is to others, they do not take her seriously। এখন ওরা এমনি বসে কারোর সঙ্গে এই কথাটা বলে, ওরা সিরিয়াসলি নেয় না। Therefore, she does not allow others to know about her fear and anxiety, as she knows she will not be taken on her word. They will not believe her। ওইটাই না, যে ওই মহিলা যখন বলবে যে কেউ আমাকে এরকম, আমার সঙ্গে বসে আছে, আমি কোথাও বসে আছি, কেউ বলে দিল আমি পেচাপ করে যাচ্ছি, তাহলে আমারও পেয়ে যায়। যখন আমি সবাইকে এই কথাটা বলবো যে আমি যদি কেউ বলে দেয় যে আমি পেচাপ করতে যাচ্ছি, তাহলে আমারও পেচাপ পেয়ে যাবে, এই কথাটা যদি বলবো, লোক কি বলবে? হাসি করবে না আমার? হ্যাঁ, তো এইটাই হচ্ছে সেন্সিটিভ लाइट टू। और কথাটা लोग জেনে যাবে, उसके बाद जान जाएगा ना, तो बार बार उसके साथ मजाक करने लगेगा, मजाक में ही कभी कभी बोल देगा। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर मैं ये सब बात इन लोग से करूंगी, एक तो ये लोग बिलीव नहीं करेंगे, और ऊपर से कुछ ना कुछ कभी ना कभी बीच बीच में छेड़छाड़ करता रहेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है ना শুভজিৎ? শুভাশিস, বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ স্যার। একদম ইজিলি বুঝো। এইরকমই কথা হয় যে অ্যাকোনাইট পেশেন্ট না সবাইকে বলতে থাকে না যে আমার এই হয়েছে, এই অসুখ হয়েছে, ওই অসুখ। লোক হাসি উড়াবে, এই শালা পেশাব বললে তো পেশাব পায় নাকি, বলবে তো লোক। আর ওইটা একটা पेशेंट আসছিল, ও বলছে যে डॉक्टर साहब जब मैं अपने हस्बैंड को मैं अपनी वाइफ को बोलती हूँ कि यार मेरा पेट में गैस है और मेरा इसी गैस से ऐसा लगता है कि अब किसी ना किसी दिन मैं मर जाऊंगा इस गैस के कारण, तो वो, और मैंने इसको एक दिन ऐसा बोल दिया है, अब ये मेरा हमेशा हंसी उड़ाती है, बोलती है कि डॉक्टर साहब बताइए, ये बोलता है कि पेट में गैस के कारण मैं मर जाऊंगा। ऐसा कभी होता है? गैस से कोई मरा है आज तक?
তো এটা কি হচ্ছে সেंसिटिव लाइट टू उसका जो बीमारी है ना, उसका जो तकलीफ है, जो उसने अपनी हस्बैंड वाइफ को बता दिया, उसको लेके वो क्या कर रही है, उसका मजाक उड़ा रही है ना। वो जो बोलना है वो सेंसिटिव है, उसको टच करता है। वो तो हल्का है, वो एक तो मामूली बात है, लाइट है ना, नॉर्मल बात है। लेकिन उसको लेके उसका वाइफ क्या बोलती है, डॉक्टर साहब देखो, हंस के बोलती है डॉक्टर को, जैसे मेरे पास आके बोली, डॉक्टर साहब देखो, ये क्या बोलता है, पेट में गैस हो गया इसलिए मैं मरूंगा, बचूंगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज उसको वो जो सेंसिटिवनेस है ना उसका, थोड़ी सी बात के लिए, छोटा सा बात के लिए, हल्की सी बात के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, और वो उसको अच्छा नहीं लगता ये बात सुनना। ঠিক আছে, कोई बोल दे ইভিন, তো মুসে भी अर्ज हो जाती है। তাই জন্য কাউকে বলে না যে আমার যদি আমি সবাইকে বলে দিই আমার এরকম সব ছোট ছোট কথাটা নিয়ে আমার হাসি করবে, তাহলে ওখানে কি হবে, জেস্টিং ना, jesting joke cannot take it and jesting emotion too। ठीक है, इसीलिए ये क्या करती है, अपना बात को किसी में ज्यादा डाइवर्ज नहीं करती है, छुपा के रखती है। ठीक है, हर बिहेवियर इनवाइट्स जोक्स विच शी डज नॉट लाइक। ठीक है, ये सब बात अगर किसी को बोलेगा कि भाई मेरे को, जैसे तुम लोग कोई भी एक आदमी कोई बोल देगा कि मैं पेशाब के लिए जा रही हूँ, तो मेरा भी पेशाब लग जाता है। अगर मैं करके भी आई हूँ तुरंत 2 मिनट 1 मिनट पहले, तो भी मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं गई तो फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये बिहेवियर इनवाइट्स जोक, ऐसा बात अगर किसी को बोलेंगे, ऐसे नॉर्मल बात है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो तो उसको थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही ना। तो वो लोग को थोड़ा ऐसे बोल देंगे, अरे यार ये भी कोई बीमारी है कि कोई बोल दिया तुमको पेशाब लग जाता है। ठीक है, तो पीपल लाफ एट हर अटरेंस, उसकी बातों को सुन के लोग हंसते हैं। दिस शी cannot tolerate, she was, does it behave you to joke while I am dying। মানে এরকম কথা তা बोले दी तू, ये यार तुम लोग को ना बड़ा मजा आता है। अब मेरे को पता है ना कि क्या तकलीफ हो रही है मेरे को, मैं मर रही हूँ, और तुम लोग को मजा आता है, बस बोल दिया, मैं आई पेशाब करके वापस आई हूँ, और तुम लोग कोई ना कोई बोल देते हो, ये तुम लोग को अच्छा लगता है, अपने आप को बहुत बहुत बड़ा समझते हो, जब तुमको होगा ना तब पता लगेगा। तो ये होता है जेस्टिंग कैनॉट टेक, और जेस्टिंग अवर्सन टू रेज अल्टरनेट উইথ কনসিয়াসনেস। এটা তো এই কথাটা তো বলে দিল কি তোমাদের খুব ভালো লাগে না, যখন হবে না তোমরা তালে বজবে, এই কথাটা তো দেখে বলে দিল। এখন দেখলো যে আরে এটা তো বলে দিলাম, এখন এটা তো কিছু করতে হবে, কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে, রেগে রেগে তো বলে দিল। এটা তো আমাদের তো একটা গ্রুপ আছে, স্কুলে আসছি না, আপনাদের কোয়ার্টার एरियाতে, আমাদের পাড়াতে तो वैसा करना, मैंने बैठना उठना होता है वहां पे। अब इतना जोर से बोल दिया, अब तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, नहीं तो फिर ये लोग मुझसे बात ही नहीं करेगा, तो झगड़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, दिस इज द ओकेजन when she gets annoyed at remarks, the wearer knows where the shoes pinches। जो नया जूता पहनने से कैसे काटता है, तो वही बोला कि तुम लोग को भी जब होगा ना तब पता लगेगा, अभी तो बहुत मजा आ रहा है, बोल दी, जब होगा ना तब पता लगेगा, जब मैं मर रही हूँ ना, मेरे को पता है मैं कितना तकलीफ में हूँ, और तुम लोगों को मजाक जिस लग रहा है, ऐसे गुस्से में बोल दिया। बट रियलाइजिंग द नेक्स्ट मोमेंट दैट शी शुड नॉट हैव बस्ट अप लाइक दिस। ठीक है, तब उसको रियलाइज होता है, तब ये है रेज अल्टरनेट विथ कॉन्शियसनेस। देखिए रूब्रिक, रेज अल्टरनेट विथ कॉन्शियसनेस। আছে পেয়েছো? হ্যাঁ কত মেডিসিন আছে, অ্যাকোনাইট আর স্ট্রামোনিয়াম?
অ্যাকোনাইটাস অ্যামোনিয়াম, হ্যাঁ এটা আগের দিনও বলছিলেন, ওই যে ওই জন্য কলম দিয়ে বলছি আবার মার্ক করে আসলেন। এটা ভালো মতন শিখে নাও। এখন একটা যে আমি তো এক্সপ্লেন করতেছি না, অনেক পেশেন্ট আসবে, অনেক, ঠিক আছে? এই রুব্রিকটা মিনিংটা বুঝে নাও। কে বুঝাবে ভাই? তো এক্সপ্লেন কেউ করবে না। তাহলে যখন এইটা তো বলে দিল रेगे, किंतु আবার राग और गुस्सा करने के बाद उसको दिमाग में आता है कि अरे यार क्या बोल दिया है, ये नहीं बोलना चाहिए था, इंडिग्नेशन। ये जो बीमारी है वो तो खुद नहीं किया ना बीमारी को, हो गया उसके साथ, ठीक है? लेकिन ये बोल तो दिया, लोग इसका मजाक उड़ा देते हैं कि अरे पेशाब का प्रॉब्लम होता है क्या, झुटमुट कर चिल्लाती रहती है, झूठ बोलती है, ऐसा, ये सब कोई प्रॉब्लम है? तो ये इंडिग्नेशन है ना, शी कूल्स डाउन फॉर अ मोमेंट एज इफ शी हैज कम टू हर सेंस कॉन्शियसनेस एंड रिज्यूम स्पीकिंग टू ओवर हर सेंस ऑफ इंडिग्नेशन। अब उसको अपना इज्जत भी, जो कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इज्जत तो बचाना है ना, लग गया, अनजस्ट हो रहा है उसके साथ, उसको बचाना है, तो उसके लिए क्या करता है, दूसरों के ऊपर भी बोलता है, तुमको होगा ना तब पता लगेगा, ठीक है? वाइल्डनेस, देन वाइल्डनेस मैंने क्या है, क्या बोलती है वो, लाफिंगली विथ ए मॉकिंग टोन, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, बेसिकली तुम स्मार्ट हो, मैंने ज्यादा स्मार्ट मत बनो तुम लोग, ठीक है ना? मेरे को ही पता है तुम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं बोलूं क्या? ऐसा बोल के मतलब एक तरह से ना उसको इस तरह से डांट देना कि सब शांत हो जाए, फिर दोबारा मेरे से इस तरह का बात नहीं करे, ठीक है? और बाय दीज रिमार्क्स शी ट्राइज टू स्नब अदर्स, दूसरों को शांत कर देना, दिखाना कि तुम ही लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, मैं भी बोल सकती हूँ तुम लोग के बारे में, एंड डिफेंड ऑफ हर conviction and shut down all the talks about it with great courage, utter disregard of the consequence। मतलब इस तरह से बोल के अपना जो उसका जो इज्जत जाता है, इसको बचाने के लिए क्या, लोगों को फिर दूसरों को भी बोल देना कि तुम लोग भी बहुत स्मार्ट मत बनो, तुम लोग अपने आप को ना स्मार्ट मत समझो, तुम लोग को भी तकलीफ है, बोलूं क्या मैं अब, तुम लोगों को क्या क्या तुम लोग का तकलीफ है, फिर अच्छा लगेगा? ऐसा बोल के वो ये टॉपिक को खत्म कर देता है वहां से, कि भाई अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करो, नहीं तो मैं भी तुम लोग के बारे में बोलूंगी, ठीक है? तो ये तरीका है इसका, माइल्डनेस। फिर उसको क्या होता है, फिर वो थोड़ी देर में कूल डाउन हो जाता, ठीक है? तो माइल्डनेस, मेडिटेशन एंड मूड रिपल्सिव, इन जनरल सी इज कूल नेचर, उसका नेचर कैसा है, वेरी कूल, डोंट लाइक टू बी ट्रबल्स अदर्स, टेक्स एवरी प्रॉब्लम ऑन हरसेल्फ, ठीक है मेरे को ही तकलीफ है, दूसरे लोगों को क्यों परेशान कर, ठीक है? शी इज कंसिडरेट एंड सेल्फ कॉन्शियस बट डज नॉट entertain jokes or like to be taken lightly, ठीक है? मतलब कि भाई ठीक है आप हमसे बात करो, लेकिन हमारे ऊपर जोक मत काटो, मेरा मजाक नहीं उड़ाओ, मेरी तकलीफ है मेरे को पता है, आप लोग को नहीं पता है ना, आप लोग को तो लगता है मामूली बात है, लेकिन तकलीफ तो मेरे को है ना, मैं परेशान हूँ ना, मैं मर रही हूँ ना इसके कारण से, मेरे मन में कैसा कैसा बात चल रहा है, ठीक है ना? तो ये माइल्डनेस है, और मूड रिपल्सिव है, मतलब ऐसा आप इतना ये मत कोई मेरे को कुछ बोल दे और मैं उसको बर्दाश्त कर लूं, तो क्या मूड रिपल्सिव क्या होता है, नहीं मेरे को ये सब नहीं चाहिए, है ना? ऐसा ऐसा करते हैं ना, मूड रिपल्सिव मतलब क्या, कोई बात करे नहीं, दवा खा लो नहीं, खाना खा लो नहीं, ऐसा करते हैं ना, ये मतलब क्या है, ऐसा हाथ क्यों रखते हैं, ये रिपेल करना है, आपने जो कुछ बोला कि अरे यार दवा खा लो नहीं खाऊंगा, भात खा लो नहीं खाऊंगा, ऐसा, तो ये क्या करते हैं हम लोग, ऐसा हम तो मुंह ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, उसके वर्ड्स को, उसके इंटेंशंस को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर हटो, नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये लेडी क्या कर रही है कि आप लोग इस तरह का बात नहीं करो, नहीं चाहिए आपका ऐसा एडवाइस मेरे को, और इस तरह की बात मत किया करो, तो ये रिपल्सिव है, मूड रिपल्सिव, रिपेल करना, जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती उसका क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते ना, है? नहीं करते,
एक्सेप्ट नहीं करते, उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, छोड़ो नहीं सुनना मेरे को। तो नहीं सुनना अलग है, लेकिन रिपेल करना, उसी को वापस कर देना, ठीक है ना, ठेल देना, नहीं चलो आगे मत बढ़ो, ठीक है ना। रिपेल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को हम लोग ठेल देते ना, ऐसा धक्का लगा देते ना, पीछे की तरफ जाओ, मेरे पास मत आओ। कोई आपके पास आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके उसको धक्का लगाएंगे कि नहीं मेरे पास नहीं आना है ना। कोई गाड़ी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐसा उसको रोकने की कोशिश करेंगे और पीछे ठेलेंगे उसको, है ना। यही होता है ना रिपेल करना, जो आपके अप्रोच कर रहा है उसको आपको दूर हटाना। तो ये सब बातें जब लेडी उसके पाड़ा में या स्कूल में स्टाफ रूम में लोग बात करते हैं, तो वो नहीं चाहती है कि लोग इस तरह की बात करें। और उसको इस कैसे उसने रिपेल किया, इस तरह से बस्ट होके कि तुम लोग को भी होगा ना तब पता लगेगा, ठीक है। तो और उसके बाद उसमें जो, इसीलिए मैं बोला जो वाइटल पार्ट खराब होता है ना, किसी का भी होगा, अगर वाइटल पार्ट खराब होगा तो उसको तो डर आ जाएगा मरने का, क्योंकि दिमाग हमारा बोलना शुरू कर देगा कि हमारा जो वाइटल पार्ट है वही हमारा, एक भी खराब होने से तो मन में डर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फियर डेथ ऑफ, अनलाइट डिजायर, फियर सफोकेशन ऑफ, फियर कंपनी ऑफ, ये सब एक साथ चलता है एपोनाइट का। तो फियर डेथ ऑफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिजायर टू लिव इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी मेरा उम्र ही क्या हुआ डॉक्टर साहब, अभी बहुत काम करना है। ज्यादातर पेशेंट जो है ना, डेथ का तो बात है, जैसे वो पहला फर्स्ट पेशेंट मेरा, ये लेडी पेशाब वाली, ये बोला मेरा बच्चों का क्या होगा डॉक्टर साहब, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, मतलब क्या कि बड़े हो जाएंगे तो मरूंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो छोटे छोटे हैं बच्चे मेरे, उसके लिए तो सोचो सर, उसके लिए मेरे को बचा दो। मतलब जीने का इच्छा कितना ज्यादा, जितना ज्यादा डर होता है उतना ही उसमें जीने का इच्छा होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग जीने का इच्छा। फियर डेथ ऑफ जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही लाइट डिजायर, जीने का इच्छा ज्यादा होता है। और फियर सफोकेशन, सफोकेशन में क्या होता है, आपका सांस रुकता है ना, सांस रुकेगा तो क्या होगा, सांस लेने में कष्ट होगा, तो एक तकलीफ होती है ना, तो इसका भी तो वही है, ये क्या कर रहा है, इसको एक तकलीफ पहुंचा रहा है ना बीच बीच में, जैसे सांस लेने में, जैसे हम फ्री नहीं है ना, कुछ ना कुछ तकलीफ है, फ्रीली हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं कुछ हुआ तो फिर मेरे को टॉयलेट का जरूरत है, तो टॉयलेट नहीं होगा तो कैसे, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो सफोकेशन में क्या होता है, हमारा हमारा जो सांस लेने का प्रतिक्रिया नॉर्मल है, प्रक्रिया जो एक, एक पता भी नहीं लगता है कि हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। सफोकेशन क्या होगा, उसमें रिस्ट्रिक्शन आएगा। तो इस लेडी का क्या रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, कहीं आने जाने में रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, वहां पता नहीं रास्ते में टॉयलेट होगा या नहीं होगा, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे को यूरिन के लिए जाना है तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। तो ये सफोकेशन कंडीशन है, और कंपनी में नहीं रहना, ठीक है, वहां पे इसको सफोकेशन फील होता है, क्योंकि इसने जो बता रखा है वो लोगों को, वो लोग इसका मजाक उड़ाते ही उड़ाते हैं। आप बोलेंगे ही, इसलिए उधर जाना ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ बोल देगा तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगा। तो कंपनी इसीलिए डरना है। और ऐसे जैसे नॉर्मल कैसे लेते हैं, फियर सफोकेशन एंड फियर कंपनी, बहुत लोग जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो एकोनाइट पेशेंट का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है बड़ा, जिसके कारण से उसको सांस लेने में, लाइफ को जीने में एक नॉर्मल वे में उससे नहीं होता है। और जहाँ भीड़ भाड़ है वहां पे कुछ ना कुछ उसका जो अपना जो एक फ्रीनेस है, एक जो आराम से जीने का तरीका है, वहां भीड़ भाड़ में क्या होगा, कहीं आना जाना, सांस लेना या चलना फिरने में भी दिक्कत हो जाएगी, और लोग कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, बोल ही देंगे, इसलिए वो कंपनी से भागता है, ठीक है। फियर क्राउडिंग, लाफिंग में स्पन, मतलब वही चीज है जो भीड़ भाड़ में क्या होता है, बहुत भीड़ हो जाने से क्या होता है, थोड़ा ऑक्सीजन का कमी होने लगता है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए डेलूजन, स्लीपिंग वाइल अवेकन, ये तो बता ही दिया हूं मैं, ठीक है ना। एंड डेलूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ, एंड डेलूजन शीप ड्राइविंग, ये दो चीज समझना बहुत जरूरी है। ये चीज क्या है, डेलूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ, एंड डेलूजन शीप ड्राइविंग।
उसके इन बिटवीन क्या आएगा, ये दो चीज के बीच में। डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म में तो आप डेथ सर्टेन है, फियर डेथ ऑफ आ जाएगा, प्रिडिक्ट द टाइम एंड डिल्यूजन ही वाज अबाउट टू डाई, ये सारे रूब्रिक आ जाएंगे उस समय उसके प्रेजेंट कंडीशन में। लेकिन शिप ड्राइविंग क्यों? शिप ड्राइविंग का मतलब क्या है? शिप क्या होता है? भेड़ देखा है ना, भेड़ा भेड़ा देखा है ना, उसको जो चरवाहा लोग है कैसे चलाता है, वो अपना चल रहा है, पीछे खड़ा रहता है, पीछे वो भी चलता रहता है। और जैसे थोड़ा सा वो लोग रोड के इधर होने लगता है, मेन रोड पे आने लगता है, तो थोड़ा सा डंडा वो ऐसे करके, ऐसे डंडा खाली दिखा देता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे उधर से वो भेड़ सब फिर से वो रोड के इस साइड आ जाता है, नॉर्मल रोड से पर से हट जाता है। तो बड़ा आसान है भेड़ को चलाना। तो इसको भी बीमारी ऐसे ही लगता है कि जब आप उसको बोल देते हैं ना, जब तकलीफ होती है डॉक्टर साहब, उस समय तो इतनी घबराहट होती है कि बस अब क्या। एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस, देखिए रूबी, एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस। और जब ठीक हो जाता है तो डॉक्टर साहब तो ऐसे लगता है यार कुछ तो था ही नहीं, मैं बेकार घबरा रहा था। तो यही है बीमारी, मेरा तो कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही बेकार घबरा रहा था। भीड़ की तरह है मेरा बीमारी, एकदम सीधा साधा सिंपल है मेरा बीमारी, ठीक है ना संतोष? বুঝতে পারছো? ওই এই হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। ওই রিব্রিকটা কানেক্ট করতে হবে, एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस। हाँ, कि तुरंत से घबराहट हो गया, अरे क्या हो गया मेरे को, गया बस, तो अरे आई वाज अबाउट टू डाई। দেন ওই একটু সময় থাকে আর পরে আমার লাগে যে আরে কিছু নাই, কিছু তো ছিলই না। তো एंजाइटी ওই সময় কি হয়েছে, एंजाइटी फिजिकल में बोलता है ना एक्यूट है कंडीशन, एकदम उस समय लगेगा कि गया, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाता है अपने आप। तब उसको ये फील होता है कि अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं, যেমন আমার একটু অসুবিধা হয় তাহলে লাগে যে আরে কি হলো আমার, আর বাঁচবো না, এইসব কথাটা एंजाइटी फॉलोड बाय, मतलब एंजाइटी हुआ और तुरंत में लगता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं था, बेकार में परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेट में थोड़ा टाइम लगता है, एंजाइटी अल्टरनेट है ना, वो भी रुक है, एंजाइटी अल्टरनेट इंडिफरेंस इस टाइप से कुछ होगा, ठीक है। ঠিক আছে तो डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ डिल्यूजन शीप ड्राइव, ঠিক আছে। ঠিক আছে কত রুব্রিক হলো আজকে? অনেক রুপি অনেক হলো স্যার। हाँ, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 হ্যাঁ 14 15 16 17। এখন আপনারা 3 দিন এইটাই করেন, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। बाप रे, इतना सीखेगा तो कैसे होगा, सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा, सब अपना माइंड ऑन करो। 32 हो गया ना, कितना हुआ, 32 33 34 35 36 37 সুভাষিস মাইকটা অন করো 39 40 41 42 43 43। इतना पड़ेगा 3 दिन में, না না স্যার, এত বেশি হয়ে যাবে। এত দরকার না। হ্যাঁ, আপনি আপনি যেটা বলেছিলেন ওই সিস্টেমেই চলবেন, কারণ আরে না না আমাদের না না, এই রুব্রিক গুলো জানতে হবে, কিন্তু এ তো বেশি বেশি জানলে অসুবিধা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার হুম, স্যার একটা প্রশ্ন করি স্যার হ্যাঁ স্যার একটা প্রশ্ন করি হ্যাঁ देखो স্যার একটা रुको, একটা 42 43 हो गया ना, अभी और कितना पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बहुत है, 14 15 16 17 18 19 20 21। अभी 21 तो और है, वो बीच बीच में और मैं जितना पढ़ाऊँ वो भी पढ़ाऊंगा ना, है ना। ये तो 21 तो ऐसे ही है, बीच बीच में जैसे एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस तो है नहीं, कहीं नहीं,
ये चीज समझिए, कनेक्शन के लिए मैंने बताया कि बॉडी डिफाइंड फ्रॉम पार्ट ऑफ एंड डिल्यूजन शिप ड्राइविंग के बीच में क्या आएगा, মাঝখানে কি হবে, ঠিক আছে? তো তবে আপনারা এইটা এই 3-4 দিন আছে না, যত বলছি ওই সব লিখে নাও, আর নিজের ভার্সনটা লেখো, বাংলাতে লিখো, হ্যাঁ? ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ হুম। আর এটা ভিডিওটা করেছেন তো স্যার? হ্যাঁ করেছি, বন্ধ করি, আচ্ছা ভিডিও ঠিক বন্ধ আছে। করে